connect on the live stream. ভাই লোগো লম্বা ব্রেক হয়ে গেল এটা নো প্রবলেম তো এপিসোড 1 and 2 কমপ্লিট হয়েছিল এপিসোড 3 স্টার্ট হচ্ছে ইয়ার রিক্যাপটা আমি আরেকবার পাবো নি এপিসোডসগুলোকে এমনি কেন দেখাচ্ছে লেটস গো এপিসোড 3 স্টার্ট হচ্ছে ভাই জাম্প স্কেয়ার আছে মোটামুটি লেটস গো Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Yeah, Baba, yeah. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. Indians? I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Oh. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. Peace, We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. चोरे बाप कल सुबह परमानेंटली करना है এত স্লো হলো তো হয়ে গেল It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Welcome to ইয়াকে Oh প্রজেক্ট করে dear. দিয়েছে Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? লে Wha- ওই লেডিটাকে একটা চাটা মারতে হবে
এটা তো রোজেরও দোষ না, ওই কোন লেডি বটে একটা ঘুমটা নিয়ে থাকে শালা। It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. এই লেডিটা অরিজিনাল হচ্ছে কি না কে জানে, Turn the light on. ইমাজিনেশন বটে নাকি। Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. এখানে বেডে কি করে এলো? রোজ কোথায়? এই একটা কে বল? এটা মনে হয় এই একটাটাই হচ্ছে যে প্লে করছে অ্যালান ওয়েক। Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. My gun and flashlight were gone. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. এগুলো আর নিজেরই লেখা বটে, কিন্তু I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. So handsome. বেড় 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 করছে। দাঁড়া, অপশানগুলো ভুলে গেছি। এলবি দিয়ে দৌড়াবে। I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts. Into nightmare. Is it just me? Well, দেখ খড়া এখানে দাঁড়ায় আছে। Oh, you're gonna get it now. লে পুলিশ। God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Whoa. Slow-mo action. पूरा dodge करছে। What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! পালাতে হবে। I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! এক তো ইয়ার স্ট্যামিনা বার দেখাচ্ছে না।
God! Come on, guys! We need to head him off! For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. Rock stars. When it sensed the rider on the ferry, it opened its eyes. এক তো এই ঠকেই যাচ্ছে, তারপরে পুলিশগুলো ধরতে পারছে না। এই গাড়িটাতে লোক নাই, কিছু নাই, গান নাই। সেভ তো হয়ে গেল, কিন্তু গান दोबारा गल पुलिस ऑफिसर गुला गल जा आरो जा पीछा कर हमार This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. এবারে চপার আসছে You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! তার আগে উপরে উঠবো এখানে কিছু পাবো হয়তো লে আর তো কিছু নাই This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what you... Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got
I could see the lights of the radio station in the distance. ওইখানে যেতে হবে রেডিও স্টেশন You better get Docky and take a look. Over. Gotcha. You better get to there quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, but looks like এখানে কিছুই দিল না I'll look it out. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without it. Destroy the gate. কোন দিক থেকে কিছুই তো নাই রে ভাই এদিকে কিছু আছে আই থিঙ্ক There was no power to the searchlight. এইখানে পাবো কিছু আচ্ছা জেনারেটর আছে The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. জেনারেটরটা যা লড়ছে লাইটটাও গেল আর চলবে না না ভাই লিটারালি আর কাছে কিছু নাই চেক পয়েন্টের আওয়াজটা পেলে সালা দুক দুক করে এবারে কি আসবে কি হবে লে স্লোমো হলো মানে এখানে কেউ আছে আর আচ্ছা ওই গেটটা বড় ভয় তো লাগে ভাই আওয়াজগুলো যখন হচ্ছে না বিরাট জোর আওয়াজ করে It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Wow. Come in. Over. আরবি তো থ্রু হ্যাঁ Report. Over. বুঝলি আরবি দিয়ে Come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over.
ওয়াও, যাক একসাথে 3 জন এলো। লে আয় এবারে আয়। হ্যাঁ, ব্যাটারি মাত্র 5টা। And here's another call. You're on KBFFM with Pat Main. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here. Yeah, right. হলো ই বাবা, তাহলে ডজের মানেটা কি? ভালো লাগে না। Station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. স্ট্যামিনা তো 12টা বেজে আছে, আর কি বলবো, ডজ করলেও আর স্ট্যামিনা কম হবে। দেখছিস ডজ মানে নাইস। যাক আবে
ফ্ল্যাশব্যাং বেঁচেও গেল আমার কাছে। I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? বাউন্ডারি সেট আছে ভাই, ইয়ার আগে এখানে আসবে না কেউ। টুকটাক গ্লিচ আছে। Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Le aro palabok. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and... Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. "Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you?" Nightingale shook his arm free, marched out, his cheeks burned with rage and humiliation. On my own way to the mine. Rain. এই যে আওয়াজ করলো মনে আসবে। Le যাক পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, কেসটা হচ্ছে এমটা কিসে করে জানো? সেটা আমি ভুলে গেছিলাম। টর্চের ফ্ল্যাশটাই তো এম বটে। আর রিলোড, হ্যাঁ একটা অ্যামো গেল। রিস্টার্ট করতে পারবো? একটা বুলেটের বহুত কিমতি ভাই।
मार 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 रे मार 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 এটাই চাইছিলাম চেক পয়েন্ট ইয়াপ ঠিক আছে অল সেট হ্যাঁ ঠিক তিনটাই তো There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Nice. এখানে আর কিছু নেই ফ্ল্যাশব্যাং ইউজও হয়ে গেল Hadi. সবাই একসাথে মারলে আর কি হবে আমি চাইছি একটা ফ্ল্যাশ ব্যাংকে সবাই নিপটেই যাক কিন্তু হবে না সব গেল
Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Nice. Flashbang আর দিচ্ছে নাই। Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. It keeps me in the dark. দূর এগুলো সব আর মন গড়ানো বটে। I look মন at তো you, নাসা নেই। Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. कार चाहिए ले এখানে কেউ আছে আই থিঙ্ক The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. এমন ডার্কনেস যে অবজেক্টগুলো অটোমেটিক উড়ে ইয়াকেই On the মারছে opposite shore. I hoped I could find a car from there. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. কি করব এখানে ভাই পটপট ব্যাটারি On the চেঞ্জ করছি opposite আর shore. I hoped I could find a car from there. अच्छा मुश्किल तो भाई The darkness that was pursuing me was growing stronger,
and it was taking over everything in its path. ষোলো থেকে 9টা ব্যাটারি হয়ে গেল। यार I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. টর্চ আপগ্রেড হয়ে গেছে ভাই। এবারে ব্যাটারিটা অনেক বড় হয়ে গেল। ওয়েট, এবার ঠিক আছে। টর্চ আপডেট, নাইস। ও এখানে আরো আছে। अब तो কিছু নাই। মামলা পানি দিচ্ছে ভালো। হোয়াট? ও এই লাইটটা ফেটে গেল। Inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. এইখানে একটা সিলিন্ডার আছে। Nice.
এক তো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ভালো নাই। বাহ, আগে এমও গেল। মামলা পানি কিছু আছে? ও তো মামলা পানি দিলে তো ভালোই ছিল। In light you can hunt them. Hunt? Hunt them, পাগল। হান্ট তো করছি না, সারভাইভ করছি। এখানে লাইট আছে, আই থিঙ্ক আসবে এখানে। এইখানে We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion. Yes, covering yes. a vast Very cosmos true. of Sure. madness and horror. Fortunately, the stars are right. In Night Springs. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Okay. Tonight's episode. বাহ, খুব ভালো।
দেখছিস ভাই হার্ড আছে ভাই বহুত মানে প্রত্যেকটা জায়গাতে বাহ হে ভগবান কি যে করি ले ले जा सब पुराई दिलम शांति से लूटते थे तो भाई নাইস এইদিকে একটা আছে এটাও লুটবো ঠিক আছে ঠিক আছে নাইস बॉस फाइट पे रहा
दाड़ा कॉफी मग लाइट स्पॉट छड़ा जाबाक नहीं गाड़ी पे এগুলা কিছু নাই তো না লেটস গো গাড়ি চালাতে দিস না বস ওটা সিনেম্যাটিক দেখায় দে I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Says hardly. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. সামানপাতি আই থিঙ্ক আছে এখন দিনের বেলা বলে এবার ড্রাইভ করতে হবে বাহ Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. জাস্ট চেক ইট আউট কিছু আছে নাকি এই গাড়িটাও চালাতে পারবো নাকি এটাই নিয়ে যাবো এগুলো সব চেক পয়েন্ট বারবার গাড়ি চেঞ্জ করবো নাকি This is Pat Main, and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, big shot G-Man with an itchy trigger finger. A lesson in manners and a goofy ass, not necessarily there. রাইট হেভি গাড়ি পেয়ে গেছি
এই গাইড ভালো আছে। তার আগে দেখি উপরে কি আছে। লাইট হাউস বড়, এটা কি ওইটাই? না, এটা আলাদা লাইট হাউস, তাই বলি। Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange because I always... এত গাড়ি কেন দিয়েছে এখানে এখানে কে জানে। এটার স্পিড আছে। ভিজিটর পার্কিং কে আছে এখানে? I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Copy. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Okay, kidnapper. Picture. I didn't want to go Alice के outside. दीदे. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Mirror Peak. What? It was close. Maybe closer than ever before. রাত হলেই কিছু না কিছু হবে।
আরো আন্ডারগ্রাউন্ড যাবে, খুবই ভালো। ওই দরজাটা লক কেন হলো বিনা কারণে? When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. বাপরে, এত এমন দিচ্ছে রে বলবো। দাঁড়া, আমি ভুলেই গেছি, আমার কাছে এটা আছে, যে কি বলে, ওই কি বলে, ফ্লেয়ার। দেখ ডজেই হলো নাই। এই গেমটার মেকানিক্স বহুত খারাপ, বহুতই খারাপ আছে ভাই, বহুত এটা ইমপ্রুভ দরকার ছিল। রিমাস্টার্ড করলো তখনও ইয়ারা এগুলাকে ঠিক করলো না, একদম টাট্টি। দেখছিস ডজ করছি ভাই।
আরো প্রথম থেকে খুব ভালো। শালা উড়নচণ্ডী জিনিসগুলোর চক্করে এবার আরো কত হাজার বার ট্রাই করতে হবে কে জানে। ভাগ্যিস 10টা টাইম হলো। বাপরে বাপ, এটা কি হলো? হ্যাঁ সালা, এখানে এমন ছিল, শান্ত হলো। এক একটা বস ফাইটের মতন সালা। তাও তো এখন মামলা পানি দিচ্ছে মোটামুটি, এটা মোটামুটি বলা যায়, একদম লেদে দেয় নাই। এটা যদি আরো উড়ে চলে আসে, এটা দিয়ে তো রাস্তা নেই। আচ্ছা, এটা খুলতেই হবে। এটা কোনো একটা নতুন জিনিস শুরু করে দিল। টাইমিং बचाई दिल। हेल्थ बाढ़ भाई, हाँ बाढ़ से बहुत ही धीरे। हेलो पेंथर भाई, ओके नो प्रॉब्लम। इतना सॉरी मत बोलो यार। थैंक गॉड तुम आ गए, नहीं तो मेरे तो फट गई थी। What the hell? वो The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. अगर अवॉइड कैसे करूं?
Turn off the power. Okay. चल हट बे आए बर साला मेरे से पंगे ओह फ्लेयर गन मिल गया किंतु एबार सब अंधकार হয়ে যাবে क्या I just turn on my oh okay हटा पेंडल बाप रे वाओ আমি এত ফেমাস मैं इतना फेमस हूँ सब चिपक रहे हैं मेरे से वाओ बाप रे बाप यस पबजी गाड़ी भी एकदम पबजी से ही इंस्पायर्ड थी उन सबको मारना नहीं होता इसीलिए अंदर घुस गया इम्पॉसिबल था अब किधर से मिरर पीक कैसे वाह मारो मारो आओ कैसा लगा मेरा मजाक मेरे पास अभी एमो नहीं है हाँ अब मिला अब ठीक है Don't be jealous. A little bit jealous. Sorry. क्या करें? I am poor. गैस सिलेंडर मतलब यहाँ पे भी शैडोज आएंगे पर किधर से
बे यार इट्स अ प्रमोशन. एक तीर से दो शिकार. आओ मुन्ना मार खाओ. चुन्नू मुन्नू गए. अब चलो. ट्रस्ट नो वन की इन द डार्क. ओके इन द डार्क गैप नहीं है. ठीक है. ट्रस्ट नो वन इन द डार्क. इन द डार्क इन दिस वर्ल्ड थोड़ा सा गलत है. इन दिस वर्ल्ड ये लिखना चाहिए. इट्स अ रियलिटी फैक्ट. पैंथर भाई डू यू एग्री और नॉट. तो कहाँ से चढ़ूँ यार. ओह माय बैड. Oh, 5 minutes to get. Okay, I'll be check, but अभी नहीं. स्ट्रीम के बाद देखूंगा. कहाँ से रोशनी आ रही है भाई. कोई लाइट नहीं कुछ नहीं. एक मोमबत्ती दे देते हैं यहाँ पे. कैंडल तो भी होता चलता. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Okay. Follow. Let's follow. पैरों का आवाज हो रहा है. मे बी बॉस फाइट और एक ले. बैटरी तो फुल. यप मुझे लगा ही था. इजी इतने इजी से तो नहीं करेगा ना. भागो 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 भागो. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. देखिस अभी नहीं दे रहा है ड्राइव करने को. बहुत बढ़िया. इधर तो नहीं. इधर ना. ओह
अब ठीक है। I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet. Yes, out looking as of ill battery as I felt. बहुत ही खतरनाक। Agent Nightingale मतलब stood on मेरे the पास other अगर side of the bars with Sheriff Breaker. पिस्तल, Nightingale had a stack of शॉटगन, manuscript फ्लेयर कुछ pages भी in नहीं his है, hand. मतलब He seemed unhinged लेकिन as he टॉर्च gloated. रहना चाहिए। Well, वो I've got मस्ट you है now, इस Raymond गेम में। Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. तभी मैं भाग पाऊंगा, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा। और कुछ तो नहीं है। I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Nice. अब मजा आएगा। Very nice. मजा आ गया। आओ दोस्तों, लाइट का मजा लो। न्यू शॉटगन, यस। अब मजा आ रहा है। वो दो दो करके रिलोड करना था ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Oh wow, कब्रिस्तान। The graveyard shift may cause cancer.
आए आए अभी दिखाता हूँ। कैसा लगा मेरा मन? फिर बैटरी मतलब मौत। मोस्ट हॉरर गेम दैट यू हैव प्लेड? आउटलास्ट 2 और उसके बाद शायद पता नहीं, ग्रैनी मोबाइल में, फोन में। The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. उड़ता हुआ जो आता है ना, वो बहुत ही बकवास लगता है। Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Angry with you, Alan Wake. कुछ है? अबे यार, बैटरी फुल है फिर भी बैटरी दे रहा है। यही तो करता है गेम, जिसकी जरूरत नहीं है वही देगा। वो ले वाह। WC मतलब गोइंग टू WC। शॉर्ट नेम मेरे को नहीं आता यार।
रुक जाओ, हेल्थ बढ़ाओ, बैटरी लेके आऊं, तब तक हेल्थ बढ़ जाएगा। नाइस। हेल्थ अभी भी नहीं बढ़ा। वाह, क्या करूं मैं? भागो 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 भागो। Oh, we'll come back. यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उड़ेगा। और एक चीज़ है, हेल्थ और बैटरी फुल होक तारपर जाओ। चलो जल्दी से रिचार्ज हो भाई। क्रॉस द घोस्ट टाउन।
You there? I am here, brother. क्या बोल रहे हो? कीज मिल गया. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with टीवी में books खुद and को ही देख papers रहा by है. Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. ये He इसका writes ड्रीम है of और muses कुछ and नहीं. creators इमेजिनेशन summoning पूरा fabulous things पूरा from a स्टोरी magic इमेजिन lake, है. using his powers to मेरे shape को the लग रहा है. world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness. Hunting rifle. अरे boss. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. लेकिन शॉटगन भाई अच्छा था. ये भी सही है. Fire upgrade. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. लूट है शायद यहाँ पे. यप. कौन इतना डीप सांसें ले रहा है यार? Birds. Again. Wow. Yes, bad companies. Birds. What? ले कुछ भी हो रहा है यार. आगे ही हपाई लेक पेशेंट हो गया. अब चलो. Birds.
ऐसा लगा। यहाँ पे कौन आएगा? उधर कुछ था क्या? चल बे, डेवलपर इतना अच्छा होता तो कुछ देता। Yes, I'm coming. Tunnels. Yeah. I'm coming. पढ़ते तो थे। Don't let go. Okay. Yes. Speak it up, bitch. Speak it up. Without warning, the headache stabbed at my brain. ले ब्रेन में ना बैटरी घुसा दे। यस ओके। Alice? नो या कमिंग। ले I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. क्या राइटर है एलन वेक। ले पानी में कूदना पड़ेगा क्या? नोप। वाह, एसिड था क्या? तो अरे और एक रास्ता है क्या? एस्थमा का मरीज। इस तरफ जाना था। वेट, players, nice. और एक बॉस फाइट। इतना बड़ा ग्राउंड है बे यार। वाह, आप Even दिखते के behind the कमजोर। closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already.
You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought. Just let me get through this. Okay. इधर क्या है? Nothing. पीछे से मारता है साला। ले वाह, क्या मतलब कुछ भी यार। सेव क्यों नहीं होता यार? गेम सेव होना चाहिए था वहां पे। फिर से उतना चलो जाओ, बुलशिट। वाह, डायरेक्ट। यार फिर से हाल लगा नहीं भाई। नो सेंस भाई। वहां पे एक चेक पॉइंट होना चाहिए था, गेम सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। अजीब है यार। प्लेयर गन चला के देखूंगा क्या होता है। प्लेयर गन वन शॉट किल है।
আচ্ছা আসছি, ওয়েট। ডিং ডিং ডিং, ওয়েট ওয়েট। ইবে মোড় বলরে গাড়ি বাকি যাচ্ছে তো ভাই। ওয়াচিং তো আসছে। তো ওয়েলকাম টু স্ট্রিম কেন লাগাই দিলি ভাই? আবে হাটাই দিলি বে, দেখ। ভালোই ডিলে আছে তো, লো লেটেন্সি করে দিবি। এটা তো এমনিতেও নেটওয়ার্ক ছিল মানে সারা ভালোই বানাইছিস তো, ওটার উপরে আর ওজিওম লাগাই দিতে পারো। কিসেলে বানাইছিলি? ওই ক্যানভা। ক্যানভা? ও ভাই ক্যানভা থেকে? ও ঠিক আছে। সালা আমি জয়েন করতাম না তোদেরকে, আমার যা ভয় লাগছে না, ওই যে সাউন্ড এফেক্ট গুলো এমন দিচ্ছে চমকে যাচ্ছি সালা। ঘরে সবাই ঘুমায় গেছে। I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Hello. Hello, speaking. নাইস, রাস্তা হয়ে গেল। খেলতেই চাইলো না। জানি, তুই তো বললি আসবি না। তারপর তোরা কতক্ষণ স্ট্রিম করলি? 7-8 জন হয়ে থাকে ভাই। তবু আজকে তো এলো না, তুই এলি নেই বলি। হ্যাঁ ওমলা কি বললি? বলছি তোরা কতক্ষণ স্ট্রিম করলি আজকে? তাই করি না আমি তো সন্ধ্যায় করি খেলতে। এইদিকে যাবো না ওইদিকে যাবো? ওমলা তোমার মিনি ব্লগগুলো ফলো করছি না? মিনি ব্লগগুলো ফলো করার কি আছে? আমি তো ভাই লাইক মেরে দিই, তোদের ঢুকছি আর লাইক মেরে দিই। I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. অনিসারটা ঢুকলাম, লাইক মারলাম, তোরটা তো ঢুকলাম, লাইক মেরে দিলাম। স্কুল বটে রে ভাই, স্কুল ছেলেদের দ্বারা হয় না এসব। স্কুল ছেলেদের দ্বারা না পারবো বে। মাইকটা মানে ক্যামেরাটা মুখের সামনে থাকলে হাইকে দিই ভাই, কি বলতে হবে? ওয়া 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 ওই মিনি ব্লগে কে ক্যামেরার সামনে রাখলি? কোন সব ক্যামেরার সামনে বলতে হবে তো হাইকে দিই। ওটা কনফিডেন্স তো গেইন করতে হবে ভাই। লাইভ অনিস তো নিজে মানে ডিপি দিয়ে রেখেছে, তাও ক্যামেরা আসে না। बहाने मार रहे हैं भेड़ चोद साले। अबे हमारे कैमरा ऑन করার অপশন নাই রে। তো কে ক্যামেরা অন করতে বলছিস? আরে ড্রপ বলে কি একটা অ্যাপ আছে না, আমি ওখান থেকেই করেছিলাম একবার। আরে ও মিনি ব্লগে তো ক্যামেরার তো মাথা খারাপ কি আছে? আরে না রে, আমি আমার ল্যাপটপ টেবিলের নিচে থাকে। আচ্ছা, আমার মনিটর টপ করে আছে। নাইস। আমি বলেছিলাম পরে করব। হ্যাঁ রে অনিস, বল রে। বলছি সবাই মিলে একটা কোঅপ খেলা যাবে এরকম, দেখ গেম। একটা গেম আছে হ্যাঁ। এই ফরেস্ট আজকে তুই দাঁড়া চুপ 5 মিনিট চুপ। দেখ ফরেস্ট খেলবি কি? আজ বিশাল দিল ফরেস্ট টিম করা যেতে পারে, ঠিক আছে? শুন একটা গেম আছে, গেমটাতে তোকে ডেলিভার করতে হবে কার্গো। 8 জনের গেম বোর্ডে তো একটা গাড়ি দিবে, গাড়িটাতে টাইমার কম লাগানো থাকবে, ওই টাইমের আগে তোকে ডেলিভার করতে হবে 8 জনের গেম বোর্ডে কোঅপ। ওইটাও খেলতে পারি আমরা, আরভি দেয়ারি এটাও খেলতে পারি। আরভি দেয়ারিটা কত জনের পড়ে? 5 জন? 4 জনের। ওইটা খেলা যেতে পারে। আরভি আরো বহুত গেম আছে। 8 কপিরাইট মিউজিক নাই তো কোনো? না
তাহলে অত ঠিক সহজে আছে। কপিরাইট গেম স্ট্রিম করবি তো কপিরাইট মিউজিক কোথায়? এ অনিকে দিলি তুই আমি হ্যালো হ্যালো পাঠাইছিল অনিকে তো তোরা কি কোথায় করছিস পাঠালি? বে? লিঙ্কটা দেখ পাঠালাম তোর হোয়াটসঅ্যাপে। ওর তো গানটা কি বে তুই বাবাই ডাউনলোড বাবাই করলি বাবাই তো হ্যালো ভাই। বাবাই, বল। তোর ভিডিও প্রবেশটা কবে পড়ে? জানি না। অনিকে ডাউনলোড করলে দেবে যাবে আবে আইফোন আছে ভাই, ডাউনলোড নাই পারবো, তুই করে নেবে কোন ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইটটা বল তো কি জিনিস বে? ওয়াই টু মেট আছে, স্ন্যাপ ওয়াই টু টিউব মেটা আছে। হচ্ছে না, ওয়াই টু মেটা হচ্ছে না, স্ন্যাপটুব থেকে করতে হবে। আবে তো ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোডার সার্চ কর না, দমে পেয়ে যাবি। চলো ওটাই করছি। এবে মামা তোর ওয়াচিং আসছিল যে কমলো কেন ভাই হঠাৎ করে? কই 6 জন 7 জন ছিল, তারপর 6 জন দেখাচ্ছে। 5 জন দেখা যাবে, বছর 3টা তো আমি বলি। ও হ্যাঁ, এখন 5 হয়ে গেল। মামাই কিছুদিন আমার মামা 10টা ওয়াচিং আসছে ভাই, আমি জানি না কেন ভাই। কারণ দুটো আমি বলি। কিছু মিস করছি, কি যে মিস করছি। একটা অফি থাকে, একটা মিস মাঝে মাঝে থাকে। নিজেদের গ্রুপের ছেলেগুলো ফোনটা দেখায় না, খেলে স্ক্রিনটা চালায় রেখে দেন, তাহলে ওরা ছাড়ে দিবে। বটে। এই তো 7টা ভিউ আসছে এবারে। हम कुछ भी बोले थे। हाँ ठीक 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 ওটাই আমরা পরে कुछ भी बोले थे भाई। প্যান্থার বলে যে অ্যাকাউন্ট আছে না, ওইটা তোকে বলছিলাম যে বাইরের হচ্ছে একজন, তো ও নিজের ফোন থেকেও চালায় রাখে, ও আর এক্সবক্সও চালায় রাখে, প্লাস ওর মায়ের ফোনও চালায় রাখে। এক্সবক্স ছেলেটার কাছে এক্সবক্স আছে। মিরর পিক, উপরে যাওয়ার আগে নিচে যাব। साला काक তবে ডটার সোজা মনে রাখার মতো কিছু ছিল না। अरे मिड है चेंबर मिड है, वो टीपी कर दिया। लेडर कहाँ गया? सेव लेडर क्या बच्चों के गांड में मंगाई ना उस वाला दा पिका वो तीनटा तो तगड़ा। Lightning flashed behind the windows of Calder Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. Oh, We're on a Mjolnir. comeback tour, baby. अबे ये बैंड का लड़ा हर बार मिड में आता है। आस्ते 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 पगला है जन्ना। हाँ ये साउंड कमा ले। আচ্ছা এটা মিরর পিক লয়।
What the fuck এগুলো কি ডাউনলোড হচ্ছে ভাই? दो गान पढ़े Oh, great. Another cable car. Just great. Yeah, just great. আবার কিছু একটা হলো না হতে পারে বাংলাতে মারা দিচ্ছি দিয়ে বাংলা হিন্দি মিক্স আছে আমার फिर से ये मेरे को करना था लेकिन वो हर बार मिटाता है हर बार मिटाता है एक बार तो मिट गया है यहाँ पे अब अरे मेरा रिलोड आ गया 6 गोली का नाइस राउंड रे भागो जंप स्केयर की आवाज सुन के लग रही है आपकी गांड मारी जा रही है भाई चेंबर में देख लो हे बे यार गार्ड बैठ में की जॉगिंग कुछ ओ भाई हेवी डॉज করছি তো আমি কত চাকু খাই বাঁচবি ভাই দেখলি ওই वो दुचका डॉज कर नहीं होगा अरे गन देना मतलब ভাই তোমে লুট দিচ্ছে গেমটা স্টার্টিং এ তো লুটেই দিচ্ছিল না কি খেলছি বে তো যত দেখাবে তত শুন আমরা বহুত জন আছি যদি সি অফ থিপস খেলবি তো বল বাম্পার গেম পড়ে সি অফ গেম বকাচোদা স্লাইড লাইভ ক্র্যাক খেলবি বকাচোদা হ্যাঁ তু মারাবার আছে
सी ऑफ थिप्स এর মতো গেম খেলিস না করে তো লাইভে কমসে কম কেনে ভাই কপিরাইট খাই যায় বহুত খারাপ গেম খেললে কপিরাইট দিবে ভাই গান পড়িবে সি অফ থিপ্স এ দিয়েছিল আমার যতটা মনে আছে অনেক জনকে দিয়েছিল ভাই চিকেন টিমটা রেড খেলা খেলে লাইভ না এই গেম ও সি অফ থিপ্স খেলি না দেখি নাই अरे how do I die? ভেরি নাইস পাহাড় থেকে পড়লেই আমার এমো বাজবে এই সাইডে তো কিছু নাই এমটি কয়েকটা গেমের না ক্যারেক্টারগুলো এত অ্যাস্তেমা পেশেন্ট হয়ে যায় কি বলবো আস্তামা হ্যাঁ চলবে কি না কিছুতে ও আচ্ছা ওইটা বলছি আমার নিজেরও আছে না আমি ওই জন্য জানি মামা লিংক है আমি তো ডরাই গেছি ভাই এগুলা দেখে লিখে বলে এইখানে উঠা কভার একটু দৌড়বে আর হাঁপাবে সারা তারপরে হাঁপাবার মিটারটাও দেয় না যে কতটা হাঁপাবে তারপরে বুঝতে পারবো এটা সুসিমা তো আছে জিনিসটা আচ্ছা তো জলদি হাঁপায় না বাট হাঁপায় checked all of Stucky's rental cabins. লো হয়ে যায় একটু দাঁড়াইলে একটু There'd been no চাপা sign of করবে the ঠিক হয়ে wakes. যাবে মনে হয় যেন গ্লিচ It was বলে dark when he হাঁপানি found that লেভেল car গ্লিচ হয়ে parked at the গেছে end of the road by Cauldron Lake. Yes, It it's made there. no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car Yes, I had get. been there for hours already. Oh. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. यार हाঁপানি দেখে বস ফায়ার করে দেবে কি আকে হ্যাপি হবে কি করে इसका अच्छा किया Leon finally ভাই এইটুকুটা ক্লাইম করতে পারলো না বটু তুই এই সিনটা দেখবি উহাকে আলাদা করে কিক মেরে কাঠটাকে ভাঙতে হলো তারপরে উঠলো সাহেবের মতন জাম্প করেছে মানে কি জঘন্য বলবো ভাই সব জাম্প মারছে কিন্তু তাও উঠবে নাই কি বলবি धक्का दिले भाई পায়ে তো দম আছে কিন্তু তাও ঝাপাবে নাই ভাই এখানে দরজা কোথায় এই অতটুকু সত্যি ভিউটা অনেক ছোট ছিল কিন্তু আরেকটু উঁচু দিয়ে দিতে পারতো ভাই পায়ের কত দম কিন্তু শালা দৌড়বার সময় কিছু নেই টম 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 আই মিস ইউ ইয়ার নাম টম কবে হলো আই মিস ইউ টম ও নাইস ডট দরজা লাগছে না দেখ দেয়ালটা দরজা লাগছিল হ্যাঁ দেয়ালটা ছিল না যেটা তুই সিঁড়ি উঠলি হ্যাঁ দেয়ালটা দরজা লাগছিল নিচেও দরজা আছে এই তো লাস্ট মানে দিয়ে দয়া ভাবি এইটা তো জাম্প করতে হবে না কি করতে হবে ভাই ও রেনা 80 অন সাইট আচ্ছা এইদিকে সিঁড়ি আছে ठीक
এত মামলা বানিয়ে দিচ্ছে মানে এখানেও বস ফাইট হবে। निकल जाता उनको प्लान करने देना चाहिए था। प्रेलूड किस पे था? प्रेलूड किस पे था? भूकंप हो रहा है। मैं दो आंध मारी जा रही है। लोग प्रेलूड है क्या तेरे पे? डब्ल्यू लिख ले व्हाट्सएप give me payload। এটা কোল্যাপস হয়ে যাবে বিল্ডিংটা এমনিতেই দেখাচ্ছে। এই বলতে বলতে হ্যালো দোস্ত কি বে হ্যালো দোস্ত বিল্ডিং কোলাপস। আয় 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 69 चेंबर 69 में डैमेज होती भाई 69 এইবার আয়। साला डॉज করছে আরামে। ও বারা করলে আরাম ইদে করলে বারা साला शैडो वाला शैडो বটে। ও ডজ করলে বড় প্রো तो गे हरकत कर दिया भाई। সেটা তো গুলি মারছে তার বেলা কোনো না তখন ওরা সেট হলো গুলি খাওয়ার সময়। আর সে ব্রাইট ফলস বিউটিফুল। ও না সরি এটা কি বটে অ্যালেন ওয়েক এলএন ওয়েক রিমাস্টার্ড। সে রিমাস্টার্ড হওয়ার পরে তো ভাই এটা গ্রাফিক্স কেন ভাই? মানে গ্রাফিক্সটা ঠিক করেছে একটু কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় লাইটিংটা ঠিক নেই। Xbox got some game at least. Bro, I 1 minute. Oh my god. ये আসল তো সাবস্ক্রাইবারটা তো এই বলে তো ভাই। ও বাপ এই যা সাপোর্ট করে না। ইয়ার মতো আর পাঁচটা পাই দিবি তো মা কালি। ওই রে ভাই ক্যারিয়ার বিল্ড হয়ে যাবে। দেখ আরেকটা মিস্টেক দেখ লোহার গেট আর আওয়াজটা দেখ। पे गेम बड़े पे नहीं होगा कि अबे तो भाई এটা তো মিস্টেকই হলো না ভাই এত বড় একটা কিছু কিছু গেমে থাকে তো বাগ ধরাই দিবি তো তোকে রিওয়ার্ড দিবে। বাহ কত টাকা দিবে এটা আমি ওইটা লো ভাই কেস হলো যে এটা তো রিমাস্টার্ড বড় তো রিমাস্টার্ড তো এইগুলা জিনিসগুলো ঠিক করে দিয়ার বটে। হ্যাঁ ওটাই তো লাগাই কি হবে। এই সাইডে কিছু নাই এদিকে যেতে হইবে। ইয়াকে মিরর चेंबर अरे ये चेंबर ही बार-बार मुझे मार रहा है। I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Okay, पेंतर भाई। बहुत जल्दी वो फिर प्लेट दे दी थी। অনেক তো কোন মনে চলে গেছে। I was close. अब बात से लेट हो जाए देखते देखी भूले I dreaded what I would find. ফোনটা রাখিস কোথায় তুই? ফোনটা একদম সাইডেই আছে মানে শুয়াই রাখা আছে ওই কারণে আলাদা করে সেই মুন্ডি ঘোরাতে হয়। তো এটা ছবি পড়ে যেই ভাই ফোনটা রাখবি এটা হেভি হোয়াটসঅ্যাপে চেক করবি তো। Bro. Hey, I'm here. I'm coming. Wait. Get away. Sorry. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. तो खराब कुछ कर लोगे तो क्या चाहिए बोल? We don't have his wife. की नंबर We don't know where she is. She's probably drowned. गुरजाले You said we had her to make a play ball. You see? एक घंटा तक निकल फोन कर रहे थे चैट फोन कर रहे थे। Please. मत बोल। मैं ट्विटर एंगल टारो ऊपर नीचे भी इधर आया एक দেখ তোকে একটা ভিডিও পাঠাই চেক করে দেখ। দাঁড়া মনে পড়ে তো রাখবি তো তুই সব সময় হ্যাঁ এমনি রাখবি তো সব সময় তুই চ্যাটটা পড়তে পারবি কমসে কম। अरे मैं तो किया मैं तो सेकंड टाइम किया ना সব সময় চ্যাটটা পড়তে পারবি। दो बार रट किया। আচ্ছা তোর কাছে ওইটা আছে ওই স্ট্যান্ডটা।
আমার যে স্ট্যান্ডটা ওইটা না আমার কাছে না, আমাকে যেন ফোনটা হেলায় রাখতে হবে, এটা ইয়া পড়তে তখন প্রবলেম হয়। আমার এটা ওই যে নিতে একটা হবে। extra আছে, এবার আমি তোকে দাম কম বটে না আমি এটা, তোকে দিয়ে দেবো তো। 20-30 টাকা না কত দাম? দামটা কম বটে, 15 টাকা না 20 টাকা অমনি করে লাই, কিন্তু তুই সব জায়গায় পাবি না, ওটাই একটা চাপ বটে। এবে ইয়ার শিয়ালদা মিয়ালদা সাইডে স্টেশন এমনি স্টেশনগুলোতে তো কারণ পাওয়া আমি যায়। দেখি তো দোকান থেকে আসারই আছে, আমি যদি যাই তাহলে আমি তোর জন্য একটা নিয়ে চলে যাবো। হ্যাঁ আমি লিয়ে যদি নেবো। extra করে। হ্যাঁ তাহলে ভালোই বটে। ধরো ইয়ার, আমার জন্য লিয়ে আসবি শুধু। ঘরে দুটো ছিল না, একটা মারি দিলে, একটা ছোট বটে, একটা আমার বটে, আর একটা এক্সট্রা পড়ে আছে। ছোটকে চ্যাট পড়ে কি? না, ছোটরা খেলি টিভিতে, মুভিতে। ও আর এদিকে ইউটিউবে কোনো শখ নাই না? পড়বার সময় ইউজ করি, পড়বারটাও সময় এখন জানি না, চং যেমন চাপে যখন তেমনি করে। আমি একটা জিনিস বুঝি না, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ডাউনলোড করতে তো অসুবিধা কেন হচ্ছে ভাই? উফ, আজও বেহেলি করে ভাই, কপিও হয়েছে না, ও জানে তো। আমি ফরওয়ার্ড করবো না, ইও চেঞ্জ হয়ে যাবে। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ऑडियो में डाउनलोड करेंगे। ভাই তুমি থেকে হচ্ছে না, কেমন একটা ফাইল ডাউনলোড হচ্ছে না, দেখ কেমন ফাইল ডাউনলোড হয়, কেমন জানি না, ওই জন্য মাথা খারাপ করে দিই। থেকে কত can't win this. এমনি ফাইল ডাউনলোড হয়, এমনি ফাইল ডাউনলোড হয়। কি ডাউনলোড কি করছিস বে তুই? গান? হ্যাঁ, Magai knows for the pika এপিসোড 3 এন্ড। এটা কি ভাই, আমি কোনো কিছু কি অন এই যে লাস্টে এই গানটা বাজছে না, এটা তো শালা ক্লেম লেগে যাচ্ছে বে। ভিডিওটা ডাউনলোড কর না ডাইরেক্ট। মিউজিক অফ করে খেল। ভিডিওটাও ডাউনলোড হচ্ছে না। আরে ভাই यार বার আমার এই দেখবি আমার এই ওয়েবসাইটে করা আছে। যাও বিদায় দে। লেটস এন্ড দ্য স্ট্রিম। Let's end the stream. এখন এন্ড করে দিবি? হ্যাঁ আর কি, বেশিক্ষণ খেলবো নেই। আমরা ভিউ আসছি তখন এন্ড করে দিই, যখন আমার 7টা ভিউ আছে। এবে তো আর গেম যখন শেষ হবে তখন এন্ড করবে না? হ্যাঁ এপিসোড একটা শেষ হলো ভাই। যতক্ষণ না তোর যখন ভিউ তাড়ে আসছে পিক টাইমটা কেন এন্ড করবি ভাই? চালাইলে কিছু ভাই না ভাই, এপিসোড দেখ, এপিসোড এক একটা এপিসোড না 2 ঘন্টার মতন বটে, তো আরো সেই 2 ঘন্টা অবধি খেলতে এবারে হবে। গেমের মাঝে তো আর শেষ